Pozdrav, dobrodošli na kanal Kuhaj i peci i u moju malu kuhinju. Danas pripremamo još jedan rolat, a ja se nadam bar da ste zapamtili, kad smo pravili prijašnje rolate uvijek smo koristili jedan te isti biskvit. Nadam se da ste zapisali recept za taj biskvit jer je provjereno dobar i po meni najbolji. Ne raspada se, ne guli se i možete fino dobiti onako fin, lijep, čvrst. Dakle, rolat koji možete filovati kako god hoćete. Sad mi prolazi kroz glavu dok pričam. Sjećate se kad sam vam govorila što morate ići u prodavnicu, da kupite sebi nešto slatko, umutite začas biskvit i namažete džemom. I taj sam vam pravila recept, pa možete pogledati. Začas imate rolat kao iz prodavnice. Danas ćemo to samo malo da doradimo. Idemo vidjeti šta nam treba od sastojaka pa da se bacimo na posao. Brzo za mnom. Evo, to su nam ti sastojci koje ćemo koristiti za biskvit, s tim da ću ga ovaj put praviti brown, pa ću dodati i malo kakaa. Evo ovdje imamo kremu. Kremu ćemo praviti od mascarpone sira, malo vrhnja slatkog i malo šećera u prahu i sve ćemo to fino da zarolamo sa mandarinama. Jako su slatke i nadam se da nema svaka košpu. Ove što sam do sad probala, nijedna nema košpu. Valjda neće neko biti baš baksus da naleti na košpu da zub slomi, jel? Valjda neće. Hajmo mi pripremiti biskvit. Jaja ćemo razdvojiti na žumanci i na bjelance, mada ne morate, dakle nije podobavezno, ali eto nekako biskvit bude fin, napuhan. Bude puno ljepši kad se ovako jaja umute. Evo ga. Da ne bi prali metlice, prvo ćemo umutiti bjelance, pa onda prijeći na žumance. Dakle, čvrsto umutite bjelance. Nakon što smo umutili bjelance, prelazimo na žumance. U žumance dodajemo šećer. Sve ćemo to fino umutiti. Dodajemo mlijeko. Dodajemo ulje. Sve to fino promućkamo malo i onda dodajemo suhe sastojke. Prašak za pecivo. Kakao. I brašno. Sve dobro umutimo. Dodamo bjelance i sve fino sa kuhačom ili nekom ovako lopaticom umutimo. Nećemo više mikser što se tiče biskvita koristiti, nego polako. Rekla sam vam 100 puta. Prevrnete ovako. Tako. Nakon što ste umutili smjesu, izlijete u pleh koji ste obložili papirom za pečenje. Smjesu poravnate i stavite u dobro zagrijanu rernu i smanjite, sve ću vam napisati u opisu videa. Evo ga, biskvit je gotov, još samo treba da ga izvadimo, odmah ću ja to ovako da se malo hladne i onda ćemo, ne da čekamo, nego ćemo ga odmah prebaciti na mokru krpu. Ja sam je pripremila i ocijedila, evo je tu. Samo moram skinuti sa ovog papira za pečenje, sad ćemo mi to sve polako. Evo ga, dakle prostrala sam krpu i sad treba samo da skontate hoćete li motati na ovu dužu stranu ili ćete motati ovako i od toga ovisi kako ćete biskvit zamotati u krpu. Dakle, prevrnete ga, malo poravnate i ovo lagano odgulite. Vidite kako fino ide, krasota jedna. Pošto ću ja motati ovako pa će mi biti kraći rolat, a malo deblji. Evo ga, vidite. Motate zajedno sa krpom i ostavite ovako da se hladi. Kad se ohladi, samo ga namažemo. Eto ga. Istresli smo mascarpone. Sada ćemo dodati ovako jednu kašiku šećera, ako hoćete i dvije, a ne morate nikako. I to ćemo sve fino dobro pjenasto da umutimo. Šećer je u prahu. Dodamo slatko vrhnje i onda sve fino dobro umutimo da dobijemo jednu kompaktnu homogenu smjesu koju ćete fino moći nanijeti na biskvit. Krema spremna.
biskvit se skoro pa ohladio, još nam je ostalo da pripremimo voće. Fino, 2 ogulite, pa 1 pojedete, pa 2 ogulite i sve tako. Ma ne treba nam puno, možda jedno 4-5 komada. Ja imam jedan mali problem sa mandarinama, ne znam imate li vi, ali vidite ovo, znači ja se ježim od ovoga, ja ovo sve trudim se koliko mogu da je ogulim, što bi rekli, do koske. Evo ga, ohladio se. Kućeš bolan. Fino smotamo krpu. Da vidimo šta smo mi to dobili. Krasan jedan biskvit koji ćemo sada da namažemo sa ovom kremom. Dakle, ne morate vi svu kremu upotrijebiti da vam curi sa strana, da to bude neuredno. Ostatak kreme slobodno namažite okolo i ukraste. Rolat, znači, uopšte nije problem. Krema je fantastična, jako ukusna, tako da i okolo ako dobijete ukras, još bolji. Sad, što se tiče mazanja, nemojte mazati skroz do jedne ivice, zavisi odakle mažete, jel? Ostavite malo slobodno, da krema može da radi tako da i sa te strane bude fino uredno, da ne curi. Vidite kako se fino maže, ne bi trebalo curiti nikako. Sada redamo mandarine. Redate ih tako da kad napravite presjek rolata vidite ovu rupu od mandarine, jel? Dakle, idemo ovako uspravno. I treba će meni ovdje još koja... Pa šta ću kad sam pojela pola usput? Možda mi neće trebati. Kako sam ja to čupala. Skoro su pa ćelave. Ma neće mi treba, dovoljno je ovo 5 komada. Taman. Sad ćemo mi to fino da zamotamo. Fino, čvrsto. Držite da vam ništa ne pobjegne. Evo zašto sam ja krenula sa ovom kraćom stranom. Treba vam više biskvita da zarolate nego sa onom drugom stranom. Ostalo bi vam manjka tijesta. Ovo ćemo sada da prebacimo na podlogu. Samo polako. Tako. I sada ćete fino da ga zamažete. Gdje je bolan stane? Tako. Evo ga, kobajagi stabilan. Sada ćemo fino da uzmemo ostatak kreme, evo je tu, i da ga malo ukrasimo. Vidite vi kako sam ja to specijalno ukrasla, ma oni profesionalci za torte, ma kak je to? To ja najljepše uradim, jel da? Ovo vam obavezno preporučujem. Znači ovako da ukrasite neće biti tako lijepo ako ovo ne napravite. A sad ćemo sve to još da zamaskiramo dodatno malo sa kakaom. I eto, moj rolat gotov. Sada ide malo u frižider da se stisne, na hlađenje. I to je to. Nadam se da vam se ideja sviđa. Lajkajte, prijavite se na moj kanal ukoliko to niste. Pa se gledamo opet. Ćao!